पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म, जिनको कुछ लोग मौजूदा वज़ीर आज़म भी समझते हैं और कुछ लोग यकीन करके बैठे हैं कि आइंदा के वो वज़ीर आज़म होंगे मुस्तकबिल के, उनकी बंदी फिर शुरू कर दी गई है। क्या बंदी उनकी शुरू कर दी गई है? क्या उनकी नज़रबंदी? नज़रबंद तो क्या, वो तो पहले ही कैद में है। ज़ुबानबंदी, हाँ बिल्कुल ज़ुबानबंदी और सांसबंदी। कुछ लोग ऐसी भी कोशिशें कर रहे हैं कि उनकी सांस ही बंद कर दी जाए, सांस ही बंद हो जाए, और ये किसी से ढके छुपे नहीं है। कोई कहता है कि इनका सर कलम कर दिया जाए, कोई कहता है कि ये फितना है, इनका खात्मा कर दिया जाए। वो सब आपके सामने है। अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि 2 रोज़ से इमरान खान की बंदी शुरू हो चुकी है। वो किसी के साथ मुलाकात नहीं कर सकते। 2 रोज़ पहले उनकी बहनें मुलाकात के लिए गईं, उनको मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन जब उन्होंने एहतजाज किया तो उनको मुलाकात की इजाज़त दे दी गई। लेकिन उनके वकला, इमरान खान के वकला, वो मुलाकात के लिए गए, 2 किलोमीटर दूर उनको रोक दिया गया। नहीं, बस भाई बस। इसी तरह से इमरान खान को पहले अक्टूबर 2024 में भी 1 महीने के लिए तो नहीं शायद, लेकिन 3 हफ्तों के लिए बिल्कुल उनका दुनिया से राब्ता ख़त्म कर दिया गया था। दुनिया से क्या, बल्कि उनका रूह और सांस का राब्ता ख़त्म करने की भी कोशिश की गई थी। उनकी किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई, बल्कि जेल में, कोठड़ी में जहां उनको रखा गया था, वहां की बिजली बंद, पानी बंद, खाना शायद उनको इतना दिया जा रहा था कि वो ज़िंदा रह सकें। तो आज फिर वही सूरत हाल है कि कम अज़ कम अगले 1 हफ़्ते के लिए इमरान खान इसी सूरत हाल में रहेंगे। इस दौरान इमरान खान के साथ वो करना क्या चाहते हैं, जिनकी वो कस्टडी में है, जिनकी वो जेल में है, जिनकी वो कैद में है। जैसा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया कि देखा कैसे पांसा पलटा है, वो बंदा अब मेरी कैद में है, वो मेरा कैदी है। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तरफ से कहा गया। बहरहाल इमरान खान की बंदी का नज़रबंदी पहले ही, उनकी सांस बंदी वो हो नहीं सकती, उनकी ज़ुबानबंदी, किसी के साथ मुलाकात नहीं। वकला साहिबान अदालत चले गए, हाई कोर्ट चले गए, तो वहाँ पे बड़ा धांसू किस्म का आर्डर आ गया। वहाँ से उन्होंने कहा कि ये कैसे जेलर ने इमरान खान के साथ मुलाकातें ख़त्म कर दी हैं। जेलर हाज़िर हो। कब हाज़िर हो? कुछ लोगों ने समझा कि जेलर को, जेल सुपरडेंट को अभी तरफ कर दिया गया है, लेकिन जब आपने गौर से देखा, गौर से सुना, गौर से पढ़ा, तो पता चला कि 27 फरवरी को उनको तलब किया गया है। 26 फरवरी को इमरान खान के साथ वो मुलाकातें करवा देंगे, और इसी तरह से 2 मुकदमात वो भी जज साहिबान की तरफ से 27 फरवरी तक के लिए मुलतवी किए गए हैं, ताकि इस दौरान जो कुछ इमरान खान के साथ करना है कर लिया जाए। क्या करना है? उनकी बहनों की तरफ से कहा गया कि इमरान खान बिल्कुल सेहतमंद है, और इमरान खान की सेहत के हवाले से सिर्फ इसीलिए अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि इस दौरान अगर इमरान खान को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है तो उसका जवाब पहले से मौजूद हो कि उनकी तबीयत, उनकी सेहत दुरुस्त नहीं थी। इमरान खान के साथ मुलाकातों का सिलसिला अदालत के हुक्म के मुताबिक 26-27 फरवरी को शुरू हो सकता है। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला इमरान खान को अपनी हिफाजत में रखे, बल्कि हर किसी को, जो भी इंसान है, उसे किसी इंसान से किसी किस्म का ज़रर ना पहुँचे। चलते हैं अमेरिका में, आपको लेके नहीं बल्कि अमेरिका से खबर है। उधर ट्रंप साहब की तरफ से 2 बातें सामने आई हैं। उन्होंने एक तो ये कहा है मोदी साहब के बारे में, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि मोदी और ट्रंप बड़े गहरे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि भारत कोई माड़ा मरता है, वो गरीब है, इसकी हम इमदाद करें तो क्यों करें। तो एक तो ट्रंप साहब की तरफ से जो उम्मीदें लगा के बैठे थे कि भारत के साथ उनके बड़े ज़बरदस्त गहरे मुरासम हैं, वो भी कली खुल गई है। उन्होंने कहा कि भारत की मदद करें तो क्यों करें। अब भारत को जो भी लेना है उनको मदद नहीं होगी, बल्कि पैसे देंगे, जहाज खरीदें, कश्तियां खरीदें, या जो कुछ भी खरीदना है। दूसरा, ट्रंप की तरफ से ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर करार दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस जंग का जिम्मेदार ज़ेलेंस्की है। कौन सी जंग? कल की बात है कि सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के वज़राए ख़ारजा बैठते हैं, वो यूक्रेन जंग के हवाले से बात करते हैं। इस पर ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा जाता है बड़े रौनक के साथ, वो कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि मुझे पूछा नहीं, और वहाँ पे जंग बंदी के हवाले से बातें हो रही हैं, हमारे मुस्तकबिल की बात हो रही है। उन्होंने कहा था कि वहां पे जो भी मुआहदा होगा, जो बात होगी, हम उसके पाबंद नहीं होंगे। तो जंग बंदी अमेरिका और रूस करवाना चाहते हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि ये अभी इब्तिदा है, हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि जंग बंदी होगी नहीं होगी। इस हवाले से रूस का रवैया देखा जाएगा कि रूस क्या कहना चाहता है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया। उधर ज़ेलेंस्की साहब वो अपने मुल्क से आए,
متحدہ عرب امارات میں بیٹھے، وہاں پہ ان کی طرف سے سخت بیان دے دیا گیا۔ اس پر ٹرمپ نے کہا کہ یہ بندہ تو ڈکٹیٹر ہے، تو زیلنسکی کے حمایت میں آوازیں اٹھنے لگیں۔ یورپ کے کئی ممالک کی طرف سے کہا جانے لگا کہ صدر کی طرف سے، ٹرمپ کی طرف سے ان کو ڈکٹیٹر قرار دینا بالکل غلط ہے۔ امریکہ اگر کسی مسلمان ملک کو، اس کے حکمران کو ڈکٹیٹر قرار دے وہ ٹھیک ہے، فلسطینیوں کے حوالے سے امریکی صدر جو بھی کہہ دے وہ ٹھیک ہے، حملوں کے حوالے سے بات کر دے وہ ٹھیک ہے، لیکن زیلنسکی کے بارے میں اگر ٹرمپ بات کرے تو وہ پھر ڈکٹیٹر بن جاتا ہے۔ بہرحال MBS کی طرف سے مکمل کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ بندی کا خاتمہ ہو، کوئی صورتحال بہتر ہو جائے، اس لیے اس نے روس کو اور امریکہ کو اپنے ملک میں بلایا، دعوت دی۔ وہاں پہ مذاکرات اچھی پیش رفت کے ساتھ جاری ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہ پیوٹن نے جانا ہے، ٹرمپ نے جانا ہے، فائنل بات ان پر آ کے ختم ہو جائے گی۔ بات ہم کر رہے تھے ٹرمپ نے کس طرح سے مودی کو اتار کے ادھر پھینکا، کس طرح سے زیلنسکی کو انہوں نے رسوا کر دیا صرف ایک بیان سے، یہ کہہ کے کہ زیلنسکی تو ڈکٹیٹر ہے۔ بہرحال یورپ کی طرف سے اس پر رد عمل آ رہا ہے، شدید رد عمل آ رہا ہے۔ ادھر شہباز شریف صاحب اور یحییٰ آفریدی، یحییٰ آفریدی کون ہے؟ چیف جسٹس پاکستان ہے۔ نام کے ہیں یا کام کے ہیں؟ ویسے حکومت کے تو کام کے ہیں، لیکن ادروائز تو وہ نام کے ہیں۔ چیف جسٹس بن گئے، قاضی فائز عیسیٰ جیسے اختیارات ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن قاضی فائز عیسیٰ جیسی ان کے پاس ذہنیت ہے، ذہن ہے، سارا کچھ ہے، لیکن اختیارات اس طرح سے نہیں ہیں۔ ان کے ساتھ شہباز شریف صاحب جا کے ملے ہیں اور کہا ہے کہ یہ ٹیکسز کے کیسز اور دیگر معاملات میں تھوڑی سی جلدی کر دیں۔ یہ خبریں سامنے آ چکی ہیں کہ شہباز شریف نے کیا ان سے کہا ہے اور انہیں کیا یقین دہانی کرائی ہے۔ تھوڑا سا ماضی میں چلے جاتے ہیں، عمران خان کی طرف سے کہا گیا تھا، ایک تقریر کے دوران انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں چیف جسٹس صاحب سے ملوں گا، ان سے میں درخواست کروں گا کہ یہ لوگ جو کرپٹ ہیں، جنہوں نے پاکستان کے وسائل کو لوٹا ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کی روح رعایت نہ ہو۔ اور ان دنوں آصف سعید خان کھوسہ صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے، وہ کہاں چڑھے کہاں اترے، انہوں نے عمران خان کے خلاف جس طرح کا شدید بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کیا نواز شریف کو ہم نے باہر بھیجا ہے؟ ہم نے نہیں بھیجا، ان کو حکومت نے باہر بھیجا ہے۔ تو آصف سعید خان کھوسہ صاحب کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، جبکہ عمران خان نے ایک عام بات کی تھی کہ پاکستان کو لوٹنے والوں سے کسی قسم کی عدلیہ رعایت نہ کرے، لیکن وہ چیف صاحب کہاں پہ چڑھے کہاں پہ اترے۔ اب یہ صورتحال ہے کہ شہباز شریف صاحب یحییٰ آفریدی سے ملاقات کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، ڈکٹیٹ کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں یا جو بھی ہے، تو ہم اس کی مخالفت بالکل نہیں کرتے۔ ایک وزیر اعظم کو جب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی میں، پاکستان میں دہشت گردی میں، پاکستان میں جس طرح سے لوٹ مار ہو رہی ہے، اس سے بچانے کے لیے عدلیہ جو کچھ کر سکتی ہے اسے ضرور کرنا چاہیے، حکومت کی حمایت میں نہیں بلکہ قوم کے لیے، انسانیت کے لیے۔ تو آصف سعید خان کھوسہ صاحب کہاں پہ کھڑے ہوں گے، لیکن ہم اس کی بالکل بھی مخالفت نہیں کرتے۔ شہباز شریف کی اور یحییٰ آفریدی کی ملاقات کی بات ہم نے کی تھی کہ عمران خان کے حوالے سے جس طرح سے اس دور کے چیف جسٹس صاحب کا رویہ تھا وہ بالکل ہی نامناسب تھا۔ اب آ جاتے ہیں پیکا ایکٹ کی طرف اور 26ویں آئینی ترمیم کی طرف۔ 26ویں آئینی ترمیم کی وکلاء کی طرف سے شدید مخالفت کی گئی اور دیگر بہت سے طبقات اور حلقوں نے بھی اس کی مخالفت کی تھی۔ کوئی مظاہرے بھی کرنے کا اعلان ہوا تھا، وکلاء کی طرف سے بھی مظاہرے کرنے کا اعلان ہوا تھا۔ اسی طرح سے پیکا ایکٹ جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میڈیا کا گلا گھونٹا جا رہا ہے، تو صحافیوں کی طرف سے بھی، دیگر حلقوں اور طبقوں کی طرف سے بھی اس پر شدید اعتراض کیا گیا، احتجاج کیا گیا، مظاہروں کی بات کی گئی۔ لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف نہ تو وکلاء اس طرح سے نکلے، نہ ہی پیکا کے خلاف صحافی اور دیگر حلقے اس طرح سے نکلے جس طرح سے ان کی طرف سے اعلان کیا گیا تھا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ بہرحال نعرے تو بڑے بڑے، دعوے تو بڑے بڑے، لیکن جب عملی اقدامات کی، عملی صورتحال کی بات آتی ہے تو پھر سب بہہ جاتے ہیں، بہہ کے جاتے ہیں، پسپائی اختیار کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ اب چلتے ہیں برطانیہ میں، امریکہ میں گئے تھے، برطانیہ میں چلتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب برطانیہ کے دورے پر ہیں، ان کا وہاں پہ والہانہ استقبال کیا گیا ہے، گارڈ آف آنر دیا گیا ہے۔ تو وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں، گو کہ پاکستان کے سیاستدانوں کی طرف سے ان کو کنٹروورشل، ان کو متنازع بنانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی ہے۔ ساری پارٹیاں اے سے زیڈ تک، تحریک انصاف ہو، مسلم لیگ نون ہو، پیپلز پارٹی ہو،
कुछ बराह रास्त खोल कर बात करते हैं और कुछ जड़ें काटते हुए जनरल साहब के ख़िलाफ़ किरदार कुशी वाली बातें करते रहते हैं। कुछ खुशामदाना तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं और कुछ उनके ख़िलाफ़ बातें करते हैं। बहरहाल वो पाकिस्तान से बरतानिया गए हैं तो वहाँ पे सुना जा रहा है कि तहरीक इंसाफ वाले उनके ख़िलाफ़ मुजाहरे करने की कोशिश कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ वाले कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून वाले और दीगर जो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हैं वो इस तरह की अफवाहें, इस तरह की छुड़लियाँ, इस तरह की फुलझड़ियाँ छोड़ते रहते हैं। ऐलान कर देते हैं कि तहरीक इंसाफ ऐसा करने जा रही है। हो सकता है कि इनके अपने बंदे बगैर नकाब ओढ़े, बगैर मास्क लगाए या मास्क लगाकर वहाँ पे तहरीक इंसाफ के झंडे हाथ में पकड़ें और नारेबाजी शुरू कर दें, ताकि तहरीक इंसाफ और जनरल आसिम मुनीर के माबैन जो पहले इख्तलाफात हैं उनको मज़ीद तोसी दी जाए, उनको मज़ीद वसी किया जाए। तो ये इनकी तरफ से ऐसी हरकत हो सकती है। अगर तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐसी कोई सोच पाई जाती है तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इस पर अमल करना चाहिए कि आर्मी चीफ वहाँ पे गए हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई मुजाहरा किया जाए। हमें याद है कि आर्मी चीफ साहब अमेरिका गए थे तो वहाँ भी कुछ लोगों की तरफ से ऐसी प्लानिंग मनसूबाबंदी की गई थी, लेकिन इमरान खान ने जेल से ऑर्डर दे दिया था कि कोई इनके ख़िलाफ़ मुजाहरा नहीं होगा। ये उनसे खौफज़दा होकर बात नहीं की गई थी, बल्कि उनकी तरफ से ये एक अच्छा स्टांस था, अच्छी अलामत थी कि हमारे चीफ साहब आर्मी चीफ हैं, उनको कंट्रोवर्शियल वहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ का वही मौक़िफ़ है जो इमरान खान का पहले था कि आर्मी चीफ जिस मुल्क में भी जाते हैं वहाँ पे किसी किस्म का कोई मुजाहरा नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर ऐसा कुछ किया जाता है तो आप समझ लें कि ये फिर किसकी शरारत हो सकती है, वही बीबी की, वही बाबे की, वही बाबू की। बाकी आप आगे खुद समझते हैं। इसके साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।